tadi kita sudah melihat sedikit mengenai musik dari Art of Three, tapi kali ini ada yang beda karena Art of Three akan featuring Felix Zanger nanti malam. Nah, penasaran kira-kira apa yang akan disajikan oleh mereka? Kita akan ngobrol-ngobrol bareng Andre dan juga Raffi dan juga Felix. Hai. Halo. Selamat pagi semuanya. Nah, penasaran nanti malam maksudnya gimana nih sampai bekerja sama dengan Felix, ceritanya dulu deh, seperti apa? 2013 ya. Jadi Soul Nation 2013 waktu itu JFP ngasih kesempatan untuk kita kolaborasi sama Felix Zanger waktu itu. Dan awalnya kita sebenarnya dadakan banget, jadi nggak pakai latihan gitu. Jadi tiba-tiba ini ada beatboxer dari Finland datang ke Jakarta, kira-kira bisa nggak main sama Art of Three gitu. Terus kebetulan aku tahu dia udah lama gitu, karena dia emang sebenarnya famous banget waktu itu, dan waktu zamannya aku sempat belajar beatbox tuh pasti ngeliatin dia gitu. Wow. Why not, bisa gitu. sedikit? Boleh nggak bisa sih, jangan sih. Kalau sebelah dia kayaknya malah nanti yang apaan sih gitu. Cuman kayak pas coba gitu, nggak taunya tanpa latihan, cuman pas take sound doang working banget gitu. Dan kebetulan kemarin dia lagi tour Asia gitu, dan dia ngabarin kita kira-kira bisa nggak kalau misalnya kita kolaborasi, dia mau mampir ke Jakarta, dan ternyata kita kolaborasi hari Kolaborasi nanti malam kira-kira akan seperti apa tuh? Nanti malam Sama seperti yang kemarin di Soul Nation atau is a new thing? kayaknya bakal baru banget sih bunyinya gitu, karena sebenarnya kita lebih being at the moment aja gitu. Kita nggak mikir kita mau main apa segala macamnya, cuman karena emang dia udah datang dari orang yang sangat musikal gitu, jadi gampang banget untuk kerja sama dia. Gitu. Right, okay. Felix, how do you feel in collaboration with them, Art of Three? For the how many times? I'm pretty excited. Like last time we played together was really nice, and now we had more time to rehearse. So I'm pretty stoked. It's like I play with a lot of hip hop bands, but this is like the playing is really high level. Like the musicianship. So The playing is really high level. Williams, right? yeah, one time, yes. Nice. Jadi Felix ini kolaborasi dengan Pharrell Williams. Bahkan Pharrell Williams pernah mengatakan, I'm sorry, but you're the best that ever did it. Right? Pharrell Williams said that about you. Apresiasi yang luar biasa. Jadi apa yang nanti akan sangat spesial yang mengharuskan orang itu untuk nonton performance-nya kalian? Iya, dia sih. Dia sih, dia sangat dalam sih. Gimana Andre mungkin mau menambahkan? Karena sebenarnya saya juga ngikutin Felix Zanger dari solonya dia, dulu dibikin video solo beatbox sampai dia sempat gabung sama pemain piano itu Liro Rantala namanya, mereka bikin trio. And it was sick gitu ya. It was sick meaning it was very good. What's it called? Apa? Liro Rantala New Trio. I see. The song called Shikapu. Terus dan apa ya, perkembangan sampai sekarang kayak dia juga, soalnya dia nggak stuck di situ. As a beatboxer dia benar-benar sekarang tuh udah tekniknya makin banyak dan Nice. Oke, dan juga I'm out of words. out of words, saya juga out of words karena nantinya juga Felix rencananya akan melakukan workshop di sana. You're going to do a workshop, right? You're going to meet Indonesian beatboxers, right? Could you tell us a little bit more about that? I've done a lot of workshops, but never in Indonesia, and I know there's a lot of beatboxers here, so pretty excited about that as well. And Are there any difference, like for example, with beatboxing, because we all come from different countries, meaning different language, different tongue. Does that affect? Like the French people, you know, the R, they say like. So of course. So it affects. Yeah, what is the challenges in teaching Indonesian beatboxers in terms? I don't know yet. I don't have experience in it, But but you've heard about our beatboxers, right? yeah, and there's some really good beatboxers, and it's compared to Finland, it's much bigger here. So I look forward to seeing how many beatboxers come to the workshop. So you actually started as a pianist because your father was a music teacher, correct? Well, I don't know if that's the reason, but I guess it has something to do with it. But yeah, I started with piano when I was 5 years old, and I discovered beatboxing about 11 years ago. So I'm 28 now, so I was. You're still 17. young. Can you show us piano sounds with your No, voice? I can't. No? You cannot. So I need to play at the same time, piano and beatbox. How cool. So, can you? Okay, you were doing. I'm not very familiar with the terminology of beatboxing, but can you do
something that is melodic, like an instrument, but it's melodic instead of what do you call that? Yeah, I can do like melodies at the same time with my nose as when I do the beat with the mouth. So, for example, you know, Drop It Like It's Hot by Snoop Dogg. All right. It goes like. Oh my God. Oh, Kayak ada 3-4 orang yang memainkan instrumen. Is that what you're doing with Pharrell Williams? With Drop It Like It's No, Hot? I don't think I was. Raffi tadi nggak bantuin kan? Enggak. Ada sih tadi di sini. Handphone juga tidak berbunyi sepertinya. Wow. One more. Oke. Wow, ini kayaknya harus apa kolaborasinya nggak boleh berhenti sampai nanti aja, Iya. tapi kayak harus lebih kolaborasi intens lagi. Nah, Bikin katanya, dong apa kayak single, album. Katanya Felix nih akan menggarap album kedua. Album kedua dan katanya dia lagi mencari musisi-musisi Indonesia juga. Yes, ini udah ada nih. You're going to Art of work Tree. with Indonesian musician, right? Well, I hope for so. your second album. I hope so. You hope so. maybe Adrian Maulana? Oh enggak. Aduh Nas, janganlah. Saya ini masih I jauh. was waiting for that. Oke, dan kita akan segera juga menyaksikan mungkin ada performance lagi Iya, Felix lagi ya. boleh bersiap-siap dulu loh kalau mau bersiap-siap. Siapa yang mau di mana? bersiap-siap? Oke, Siapa teman-temannya dulu? juga udah ada di sini. Oke, Nah, alright. kalau gitu rencananya untuk Art of Tree sendiri, apakah akan membuat album yang juga mengikut sertakan Felix? Rencana itu ada. Cuman mungkin masih dalam beberapa waktu ke depan gitu ya, Masih kayak panjang. jangka panjang ya. Oke, karena baru juga album pertama kemarin Iya, ya. benar. Kalau misalnya mau ini Iya, Art of Tree saya- ada ini nggak sih? Ada Twitter. Kita ada Twitter, Twitternya di? @artof3_, ada Instagram @artof3_, ada Facebook @artof3. Ada tempat jadwal main rutin juga dong? What? Tempat main rutin mungkin setiap Tempat minggu main di mana? rutin, sebenarnya Ada? setiap bulan itu kita ngisi di Portico, jadi kayak kita bikin acara reguler gitu setiap yes. bulan, namanya Jazzcotic. Jadi malam ini. Yep. What time? Malam ini sebenarnya mulai dari jam 5, cuman itu Felix Zenger dia kasih klinik dulu, kita akan mulai kayak sekitar jam 7 atau jam 8. Jam 7. Oke, Ada jam HTM 7. nggak sih? Saya nggak tahu. Pokoknya yang suka sama Art of Tree dan datang juga lah. Felix Zenger silakan datang malam ini, ada di Portico. Mulainya kalau misalnya mau ikut workshopnya, kalau saya sih udah jelas ya nggak ikut workshop because I'm not talented obviously in the beatboxing thing. But please do, you guys are going to perform right now. Okay, I will just present you guys over there. Please do right now. There you go. Good luck for the shoot tonight. Mundur sedikit. Keren banget ya. Baiklah. Oke. Oke. Closing kamu pakai beatbox bisa nggak, Aryan? Aduh, gimana? Go on. Kalau nggak ngerap aja. Oke gitu ya. Oke. Siap, Kan sambil kamu mereka juga. bersiap-siap kita akan coba menutup acara kita ya. Yo, sampai tidak terasa 90 menit kami menemani pagi Anda. So, and then it's time for us. So, bye-bye. Nggak boleh juga. Kasihan dong buat kamu dulu berdua. Please, oke, you. Oke, semua tayangan berita yang kami sajikan hari ini dapat Anda lihat kembali di www.youtube.com/officialnetnews. Yo, Marisa. Selalu sebarkan senyum dan cinta damai terhadap sesama.